Mike Tyson contre Kevin McBride fut un combat de boxe professionnel disputé le 11 juin 2005 au MCI Center de Washington, D.C. Tyson arrivait avec un bilan de 50 victoires et 6 défaites, ses dernières sorties marquées par le knockout face à Danny Williams, et il était resté loin du ring pendant presque 11 mois. McBride, de son côté, arrivait avec un bilan de 32 victoires, 4 défaites et un match nul, avec 18 knockouts. Gros, expérimenté, arrogant, un boxeur qui partait comme grand perdant aux yeux du monde entier. La stratégie était évidente pour quiconque connaissait la boxe. McBride devait accrocher Tyson, le faire reculer, éviter sa puissance, arriver au 4e ou 5e round et attendre qu'Iron Mike se fatigue. Cependant, la fatigue n'eut absolument rien à voir avec le résultat final. Tyson avança agressivement dès le début, mais eut des difficultés face au beaucoup plus grand McBride. Le gros Irlandais, avec ses 198 cm, profita de sa plus grande allonge et d'un jab du gauche constant pour maintenir Tyson à distance, tout en s'accrochant fréquemment à lui pour neutraliser la puissance de l'ancien champion. Les coups de Tyson arrivaient, mais sans la clarté ni l'impact d'autres époques. Sa défense était désastreuse, ses combinaisons incomplètes. Et McBride, un boxeur qui n'avait jamais combattu à ce niveau, ne montrait aucune intimidation face à la présence d'Iron Mike. Les commentateurs le disaient sans détour. Kevin McBride, un journeyman, est en train de faire paraître Mike Tyson comme un poids lourd de 3e catégorie. Mike Tyson halen formunda görünüyordu. Rakibine hızlı çıkışlar yapıyor, sürekli tetikliyordu. McBride geride beklemedeydi. Rakibini yokluyor, sarılıyordu. Tyson iyi bastırıyordu. Kevin'in yumruklarından iyi sıyrılıyor, bu durum Kevin'i kızdırıyordu. Kevin sürekli sarılmaktaydı. Tyson iyi hamleler çıkartıyor, Kevin sarılarak hücum ediyor. Tyson'ın eskivileri Kevin'in sinirini bozmaktaydı. Kevin hamle yapmak istiyor ancak çekiniyordu. İlk round Mike Tyson'ın tehlikeli ataklarıyla son bulmuştu. Ve ikinci rounddayız. Mike Tyson tehlikeli olmaya devam ediyordu. Kevin'a neredeyse hiç şans vermiyordu. Kevin McBride yakın temasta etkili oluyordu. Tyson iyi sıyrılıyor, Kevin sarılarak etkili olmaktaydı. Kevin iyi yükleniyordu. Hamle yapmadığı yerde sarılıyor, Tyson'ı yoruyordu. Evet, ikinci round sona ermişti. Tyson ağır darbeler almış, Kevin iyi iş çıkarmış. Tyson commença à placer plus de coups et eut des moments de succès à courte distance. Cependant, McBride continua de s'accrocher à lui, appuyant tout son poids sur l'ancien champion, ralentissant le rythme et empêchant Tyson de construire des combinaisons propres. Le travail au corps de Tyson fut remarquable lors de ces rounds. Des coups courts, puissants, bien placés. Le genre de travail qui pouvait avoir des conséquences dans les rounds suivants. Mais McBride tenait bon. Et ça, en soi, était déjà un problème. Maç kıran kırana ilerlerken Tyson'ın apargatı kendisine isabet etmişti. Kevin acele etmiyor, Tyson yoruluyordu. Mike Tyson bütün hırsıyla vuruyor, hücumlarıyla kendini yoruyordu. Zaman zaman tehlikeli olsa da Kevin iyi kapanıyordu. Nihayet 3. roundda son bulmuştu. Roundlar Mike Tyson 4. roundda müthiş ataklar yapıyordu. Sürekli aparkat konuşturuyor, yumruktan iyi sıyrılıyordu. McBride ne yaptığını iyi biliyor, zaman zaman rakibini süzerek tehlikeli oluyordu.
McBride better be careful here. That's defensively, but it doesn't matter. Hand did not have 171 pounds. Nihayet yoğun çarpışmayla geçen 4. roundda son bulmuştu. La stratégie de McBride commença à porter ses fruits. Tyson apparaissait visiblement fatigué. L'Irlandais plaça plusieurs coups solides, bien que Tyson parvint encore à remporter le round sur 2 des 3 cartes des juges. Mais l'image était alarmante. Tyson lançait des coups avec le bras, sans la rotation des hanches qui avait caractérisé sa puissance aux années de gloire. Ses mouvements étaient lents, sa respiration forcée. McBride contrôlait le rythme, et dans les dernières secondes du 5e round, le monde commença à comprendre que quelque chose allait très mal. Les commentateurs ne cachaient pas la réalité. Mike Tyson est en difficulté dans ce combat en ce moment, sans aucun doute. Kevin McBride atağa geçmişti. Ancak Tyson müthiş sıyrılıyor, sert darbeler atıyordu. McBride kapatıyor, Tyson yükleniyordu. Tyson though showing that. Tell you when he gets on the inside. Maç karşılıklı çarpışmaya dönüşmüştü. Kevin sürekli ıskalıyor, sıyrılarak yumruk çıkarıyordu. Tyson tehlikenin farkındaydı. Implant for left glove, standing there, no movement, and he's landing rights on the inside. Come out McBride from the outside. Mike Tyson rakibini süzüyor, yumruklardan sıyrılarak hamle çıkarıyordu. Ancak zaman geçtikçe yoruluyor, ağır kalıyordu. Kind of instill a lot of confidence. Now he goes. Tyson son saniyeler ağır darbeler almaya başlamıştı. 6. round. Un Tyson frustré tenta de casser le bras gauche de McBride lors d'un clinch, ce qui lui valut un avertissement de l'arbitre Joe Cortez. Quelques instants plus tard, Tyson donna un coup de tête intentionnel à McBride, lui ouvrant une coupure au-dessus de l'œil et recevant une déduction de 2 points. 2 points de déduction pour le coup de tête. Joe Cortez n'a pas d'autre choix, mais McBride montra son courage et continua de placer des coups. Tyson recourait à des tactiques sales, tentant une fois de plus de casser le bras de son adversaire. L'arbitre dut intervenir à plusieurs reprises. « Je ne veux pas de coups sales avec les bras. Compris? Je veux un combat propre. Vous m'entendez? On continue. » Vers la fin du round, McBride poussa Tyson qui tomba au sol. L'arbitre le déclara glissade, pas un knockdown. Malgré la déduction de points, Tyson avait été en train de remporter le round avant la pénalité. Mais l'image était dévastatrice. Ce n'est pas qu'il ait été mis au tapis, mais il a du mal à se relever. Il veut que Joe Cortez l'aide. C'est à peine s'il peut se mettre debout quand la cloche sonne. Après le 6e round, Tyson était toujours en tête sur les cartes de pointage de 2 des 3 juges. McBride kontrol ediyordu. Mike Tyson sarılmada rakibinin kolunu bükmüştü. Hakem ara vermiş ve Tyson uyarmıştı. Savaş yeniden başlamıştı. Evet, Tyson rakibine kafa atmıştı. Maça çirkeflik katmaktaydı. McBride kızıyor, itiraz ediyor. That came out of relief from McBride. Hakem Tyson'dan puan düşmesini söylemiş, kıran kırana geçen maç kaldığı yerden devam etmişti. Tyson trying to end it right here. Both sides. Tyson using his head remaining in the round. Mike Tyson müthiş eskizler yapmakta ve müthiş yumruklar atmaktaydı. McBride sarılıyor, Tyson'a yükleniyordu. Not going to be at the top. So Tyson really showing his heart. Mike Tyson müthiş baskı uyguluyor, bütün hünerlerini sergiliyordu. Kevin da Tyson kadar yorulmuş ancak atağı sürekli Tyson yapmıştı. From close range. Turn for McBride. Evet, Tyson ağır darbeler almaktaydı. Rakibine karşı savunma yapmıyor, yorgunluğu yüzünden okunuyordu. With him bending at the knee and they had some power. Mike Tyson looked like a third-tier heavyweight on the trip. Mike Tyson 6. roundda son saniyelerde aldığı darbelerle iyice çökmüş, düştüğü yerden uzun süre öylece kalmıştı. Ancak gong sesi çalınca Tyson ayaklanarak köşesine gitmişti. And he's having difficulty getting to his feet at the bell. Tyson daha fazla dövüşemeyip Quand la cloche sonna pour le 7e round, Tyson resta assis sur son tabouret et ne se leva pas.
L'arbitre Joe Cortez arrêta le combat sur suggestion du coin de Tyson. Le vainqueur par arrêt de l'arbitre, Kevin McBride. Dans une interview après le combat avec Jim Gray, Tyson déclara avec une honnêteté qui glaça le monde entier. « Je n'ai plus le courage de continuer dans ce sport. Je n'en ai plus la passion. » Ce combat marqua la fin de la dernière tentative de retour de Mike Tyson et est largement considéré comme la conclusion de sa carrière professionnelle en boxe. L'homme qui avait terrorisé toute une génération de poids lourds, l'homme le plus redouté de la planète pendant des années, le champion le plus jeune de l'histoire des poids lourds, s'assit sur son tabouret et ne se releva plus jamais.